औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक ऐसा अमल है कि अगर आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में उंगलियों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। अल्लाह ताला की गैबी मदद आपको हासिल होती है। चरिंद परिंद आपके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। अल्लाह करीम की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे होती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला चंद ऐसी हकायात, चंद ऐसे वाक़यात, हदीस मुबारका भी मैं आपसे जिक्र करूंगी जो आपके ईमान में इंशाअल्लाह इजाफा फरमाएंगी। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में इब्लीस ने आकर कहा कि आपको अल्लाह ताला ने अपनी रिसालत के लिए मुंतखब किया है, हम कलामी का शर्फ बख्शा है। मैं भी अल्लाह ताला की मखलूक हूँ, एक फ़र्द हूँ और मैं तौबा का इरादा रखता हूँ। तो आप अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें कि मेरी तौबा कबूल फरमाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ही खुश हुए, पानी मंगवा कर वुज़ू किया, हस्बे तौफीक कुछ नमाज पढ़ी, फिर दुआ करने लगे, या अल्लाह इब्लीस भी तो तेरी मखलूक है, तौबा की दरख्वास्त करता है, कबूल फरमा लीजिए। जवाब मिला, मूसा वो तौबा करने का नहीं। अर्ज की, या अल्लाह वो तो दरख्वास्त करता है। वही आई, ए मूसा इसे कहो कि आदम की कब्र की तरफ सजदा कर दे, इसकी तौबा कबूल हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम खुश खुश वापस आए, इब्लीस को माजरा सुनाया। लाइन सुनते ही गजबनाक हो गया, अकड़ कर कहने लगा, वो जिंदा था तो मैंने सजदा नहीं किया, जब मर चुका है तो मैं इसकी कब्र को सजदा कैसे करूं। कहने लगा, है मूसा, चूंकि तूने रब के पास मेरी सिफारिश की है, इसके हक में अदायगी के लिए मैं तुझे 3 बातों की ताकीद करता हूँ। 3 बातों में एहतियात रखना। जब गुस्सा आए तो मुझे याद करना, क्योंकि मैं इंसान के खून में गर्दिश करता हूँ। गुस्से के वक्त इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। दुश्मन की अक्सरियत से सामना हो तो मुझे याद करना, क्योंकि उस वक्त मैं तेरे दिमाग में तेरे बीवी बच्चे माल दौलत लाता हूँ ताकि तू पीठ फेर कर अल्लाह से भाग जाए। ऐसी औरत के साथ अलैदगी करने से बचना जो तुम्हारी महरम नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं तुम दोनों के दरमियान हाइल हो जाता हूँ। तो अल्लाह करीम हमारी हिफाजत फरमाए इन तमाम तर बातों से। और कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब करीम से सवाल किया कि कौन सी घड़ी ऐसी है कि मैं आपसे दुआ करूं और आप मेरी दुआ को कबूल फरमा लें। इरशाद हुआ, तू बंदा है, मैं तेरा रब हूँ, जब भी पुकारेगा मैं कबूल करूंगा। आपने यही सवाल फिर अर्ज किया तो फरमाया कि आधी रात के वक्त दुआ मांगा कर, इस वक्त में चुंगी वसूल करने वाले जालिम की भी मैं फरियाद सुनता हूँ। कहते हैं राबिया अदविया एक कब्रिस्तान की तरफ निकली, एक आदमी ने बढ़कर दुआ के लिए दरख्वास्त की। कहने लगी, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला की अतात इख्तियार कर और इसी को पुकार, वही मजबूर लोगों की दुआ कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला ही से मांगना चाहिए। कोई इंसान आपकी दुआओं को कबूल नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मैं चुंगी वसूल करने वालों जालिम की भी सुनता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भी फरियाद रसी अल्लाह करीम फरमाएंगे। जब भी आपको फुर्सत मिले रमज़ानुल मुबारक में चलते फिरते इस जिक्र को इंशाअल्लाह ताला उंगलियों पर कीजिएगा। और उंगलियों पर करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह भी बताई है। अब वो लोग जो कहते हैं कि हम तो बथेरे वज़ाइफ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, उनके लिए हज़रत सालेह बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला का ये इरशाद नकल करते हैं कि तुम लोग मुझे पुकारते हो मगर तुम्हारे दिल मुतवज्जे नहीं होते। ये इंतहाई गलत तरीका है। किसी दाना से पूछा गया, हम दुआ मांगते हैं मगर कबूल नहीं होती, हालांकि अल्लाह ताला का तो इरशाद है कुरान करीम में, पुकारो मैं कबूल करूंगा। इरशाद फरमाया, तुम 7 बातें ऐसी हैं जो तुम्हारी दुआ को आसमान तक पहुंचने ही नहीं देती। सवाल किया गया कि वो क्या हैं? फरमाया, पहली तो ये है, तुमने अपने रब को नाराज कर रखा है और राजी करने का ख्याल तक भी तुम्हारे दिल में नहीं आता। यानी ऐसे अमाल करते हो जिससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं, तुम इनसे बाज भी नहीं आते, ना नादिम होते हो। दूसरी बात, मुंह से कहते हो हम अल्लाह पाक के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, और बंदों वाले अमाल नहीं करते, जबकि बंदा और गुलाम अपने आका के हुक्म पर चलता है, कभी इसकी नाफरमानी नहीं करता। तीसरी बात ये कि तुम लोग कुरान पाक की तिलावत तो करते हो मगर इसके हरूफ पर ध्यान ही नहीं करते, यानी गौर व फिक्र अजमत तिलावत में नहीं होती, इसमें जो अल्लाह पाक का हुक्म है इसकी तामील ही नहीं करते। चौथी बात यह है कि तुम लोग अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हो मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करते, हराम और मुश्तबे माल खाते हो और बाज नहीं आते हो। पांचवी ये है कि जबान से तो कहते हो दुनिया अल्लाह ताला के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है,
اور خود اس میں گرے پڑے ہو۔ چھٹی یہ ہے کہ منہ سے کہتے ہو دنیا فانی چیز ہے، اور کام ایسے کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ زبان سے کہتے ہو آخرت دنیا سے بہتر ہے، مگر اس کے لیے محنت کرنے کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ فقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا مانگنے والے کو لازم ہے کہ وہ پیٹ حرام سے پاک ہو، اور بے شک جو حرام ہے وہ قبولیت کے معنی ہو جاتا ہے۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر تسبیح کو لازمی کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور تقدیس اللہ کی پاکی بیان کرنا، مثلا سبحان المالک القدوسی یا سبوح قدوس و رب الملائکۃ و روح کہنا اپنے اوپر لازم کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پر گناہ کرو، وہ اس لیے کہ انگلیوں سے قیامت میں سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، اس سے جواب طلب کیا جائے گا کہ کیا عمل کیے۔ جواب میں اس کو گویائی دی جائے گی، اور اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا کہ ایسا کرو گی تو اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جاؤ گی۔ قیامت میں آدمی کے بدن سے اس کے ہاتھ پاؤں سے بھی سوال ہوگا، ہر حصہ بدن نے کیا کیا، نیک کام کیے، کیا ناجائز کیا، کیا برا کیا۔ قرآن پاک میں بھی متعدد جگہ پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ جس روز اس کے خلاف گواہی دیں گی اس کی زبانیں، اس کے ہاتھ پاؤں، ان کاموں کی یعنی گناہوں کی جو یہ کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بہت جگہوں پہ بہت آیتوں میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو انگلیوں پر تسبیح کرنے سے انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ یہ قیامت کے دن آپ کے لیے گواہ بن کر آ جائیں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ارشاد کی برکت سے اللہ کریم آپ کو وہ تمام تر چیزیں عطا فرمائیں گے جو آپ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، کیونکہ ہر وقت انسان کے ساتھ شیطان جو ہے وہ مسلط رہتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر کی طرف نہ لگ جائے۔ اس کی تو کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ سے اس کو بھٹکا دے۔ آپ نے رمضان المبارک میں چلتے پھرتے یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ کو ذکر فرمائی، یہ آپ سبحان المالک القدوس سبوح قدوس و رب الملائکۃ والروح، یہ آپ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلمات ایسے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ اگر رکی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آسمان تک پہنچے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا خیال لازمی رکھیے گا جو آپ سے میں نے ذکر کی ہیں کہ کون سے اسباب کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اگر تو ان 7 اسباب میں سے کوئی سبب آپ میں موجود ہے تو اس کو ختم کیجئے، انشاءاللہ آپ اللہ کریم کو اپنے حامی و ناصر پائیں گے۔ پھر چرند پرند ہواؤں میں، اور جو اللہ کریم نے مچھلیاں وغیرہ پیدا کی ہیں وہ سمندر میں آپ کے لیے توبہ اور استغفار کریں گی، اور آپ کا ذکر آسمانوں میں بھی ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔